तो वक्त हो गया हमारी स्पेशल रिपोर्ट का। पश्चिम बंगाल में 3 रैलियों के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी के शासनकाल को महाजंगल राज की संज्ञा दी, तो लगे हाथ 4 मई को ममता सरकार की विदाई की मुनादी भी कर दी। हल्दिया के मन से प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल की जनता को 6 बड़ी गारंटियां दी, जिसमें कथित घोटाले और भ्रष्टाचार से लूटे गए रकम की वसूली के साथ ही घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकालने का ऐलान भी शामिल है। लेकिन ममता बनर्जी ने दावा किया, प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में घुसपैठिया होने की अफवाह फैलाकर बंगाल के लोगों का अपमान कर रहे हैं, बंगाल के लोगों के वोट काटकर उन्हें परेशान कर रहे हैं और चुनाव आयोग भी बीजेपी के इस खेल में बराबर का साझेदार है। लेकिन बंगाल की जनता वोट की चोट से बीजेपी का बदला लेगी, बंगाल पर कब्जा जमाने के बीजेपी के सपने को चकनाचूर कर देगी। मैं पश्चिम बंगाल को 6 गारंटियां देता हूं। मोदी की पहली गारंटी, टीएमसी ने भय फैलाया, सरकार और सरकारी सिस्टम को भय का माध्यम बनाया। आज बात बात पर लोगों को कोर्ट से न्याय मांगना पड़ता है। बीजेपी सरकार भय की जगह भरोसा कायम करेगी। आसनसोल, बीरभूम, हल्दिया, बंगाल में पीएम मोदी की 3 ताबड़तोड़ रैलियां, जनता से परिवर्तन का आह्वान, 3 रैलियों के जरिए 6 गारंटियों का ऐलान। बंगाल को कथित भय के माहौल से मुक्ति दिलाने के ऐलान के साथ ही पीएम मोदी ने सरकारी सिस्टम को जवाबदेह बनाने, घोटाले और दुष्कर्म से मुक्ति दिलाने की गारंटी, तो लगे हाथ घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकालने की भी गारंटी दे दी। लेकिन उत्तर 24 परगना में जनता से रूबरू दीदी ने सवाल दागा कि जिनका जन्म बंगाल में हुआ, जिनका धर्म कर्म सब बंगाल है, उन्हें घुसपैठिए कहते हुए प्रधानमंत्री को शर्म क्यों नहीं आ रही? बंगाल के लोगों को लाइन में खड़ा कर उनसे नागरिक होने का सबूत मांगना कहां का न्याय? मोदी की दूसरी गारंटी, बीजेपी सरकार में सरकारी सिस्टम जनता की सेवा के लिए जवाबदेह होगा, अकाउंटेबल होगा। मोदी की तीसरी गारंटी, हर घोटाले, हर करप्शन और बेटियों के साथ हुए हर अन्याय, हर रेप केस की फाइलें खुलेगी। मोदी की चौथी गारंटी, टीएमसी के राज में जिसने भी करप्शन किया है उसकी जगह जेल में होगी। मंत्री हो या संतरी, कानून सबका हिसाब करेगा। टीएमसी का कोई गुंडा अब कानून से बचने वाला नहीं है। मोदी टीएमसी को जनता जनार्दन का पैसा नहीं खाने देगा, पैसा नहीं खाने देगा। मोदी की 5वीं गारंटी, जो शरणार्थी हैं उन्हें संविधान के तहत हर हक मिलेगा, लेकिन जो घुसपैठिए हैं उनको खदेड़ा जाएगा, उनको भारत में नहीं रहने दिया जाएगा। আবার নির্বাচন আসছে, বাংলায় ভোট বাবুরা আসছেন, এত নাম কেটেও লজ্জা নেই। বলছে সবাই নাকি অনুপ্রবেশকারীদের নাম কেটেছে, 90 লক্ষ লোক অনুপ্রবেশকারী, আর আপনাদের পার্লামেন্টে লিপ্রায় আছে সারা ভারতবর্ষে কত অনুপ্রবেশকারী। আপনারা উত্তর দিয়েছিলেন, লিখিত উত্তর 2025-এ সারা ভারতবর্ষে মাত্র 2000 সামথিং। কালকে অনুপ্রবেশকারী বলছেন, আপনারা অনুপ্রবেশকারী যারা বসে আছেন তারা এদেশে জন্মেছেন, এদেশে কর্ম, এদেশে ধর্ম, এদেশে বর্ণ, এদেশে সবকিছু, আজকে তারা অনুপ্রবেশকারী হয়ে গেল। আপনাদের লাইনে দাঁড়িয়ে প্রমাণ করতে হবে যে আপনারা এদেশের নাগরিক কিনা।
এর থেকে বড় অপমান, এর থেকে বড় অসম্মান আর কি হতে পারে মা বোনেরা আমার? আর কি হতে পারে ভাই বোনেরা আমার? একবার নিজেকে জিজ্ঞেস করুন তো, যার নাম উঠেছে সে খুশি, কিন্তু আপনার নামটা যে কাল থাকবে তার কোনো ঠিক নেই। কারণ আমাদের সরকার এই জন্যে দরকার। बीरभूम में भी पीएम मोदी ने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया। ममता बनर्जी पर घुसपैठियों का संरक्षक होने का इल्जाम लगाया, लेकिन दीदी ने दो टूक कह दिया कि वो बंगाल के लोगों के वोट की हिफाजत करेंगी। बीजेपी चाहे जितने भी साजिश रच ले, वो बंगाल के लोगों का वोट लूटने की इजाजत नहीं देंगी। बंगाल की माटी पर घुसपैठियों का कब्जा बहुत ही खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है। टीएमसी का सिंडिकेट घुसपैठियों को फर्जी सरकारी डॉक्यूमेंट दिलवा रहा है। पड़ोस से घुसपैठिए अंदर आते हैं, यहां पंचायत हो, अन्य सरकारी दफ्तर हो, वहां डरा धमकाकर गलत काम कराए जा रहे हैं। যে পরিস্থিতিতে নির্বাচন হচ্ছে তা সাংঘাতিক। এত মানুষের নাম কেটেছে, দেখে দেখে উকুন বেঁচেছে, এত মানুষের নাম বাদ দিয়েছে, মা বোনদের নাম বাদ। যার বাড়িতে বসে মোটা ভাই খাবার খেয়েছিলেন সেই পরিবারের নামও বাদ। বাবা সাহেব আম্বেদকরের সংবিধান রচনায় যিনি সবচেয়ে বেশি হেল্প করেছিলেন তার নামও বাদ। আমার কনস্টিটিউশনে প্রায় 62,62,00,000 সম্ভবত নাম বাদ দিয়েছে, তাতেও কিছু যায় আসে না। শুনুন, একটা ভোট থাকলেও সে ভোটটা তৃণমূল কংগ্রেসের বাক্সে পড়বে, জোড়া ফুলের বাক্সে পড়বে, বিজেপির বাক্সে পড়বে না, অন্য কোনো দলের বাক্সে পড়বে না। ভোট কেটে ঘেঁচু করবেন, সবার নাম তো উঠবে আজ নয় কাল। 32 লক্ষ লোকের নাম তুলে দিয়েছি কোর্টে কেস করে, আমি নিজে গেছিলাম সুপ্রিম কোর্টে। কিন্তু মনে রাখবেন, এখনো অনেক লোকের নাম তোলা বাকি আছে। সুপ্রিম কোর্ট অর্ডার দিয়েছিলেন, ট্রিব্যুনালে অ্যাপ্লিকেশন করলে তাদের নামগুলো বিবেচনা করা হবে, যেগুলো জাজেরা ক্যান্সেল করেছে। কিন্তু তার আগে কেন ফ্রোজেন করে দিল ভোটিং রাইটসটা ফার্স্ট ফেজে? এটা আমার মাথায় ঢুকছে না। আমি একটু বোকা হতে পারি, বুদ্ধি কম হতে পারে, অনেক লোকের নাম তোলা বাকি আছে। সুপ্রিম কোর্ট অর্ডার দিয়েছিলেন, ট্রিব্যুনালে অ্যাপ্লিকেশন করলে তাদের নামগুলো বিবেচনা করা হবে, যেগুলো জাজেরা ক্যান্সেল করেছে। কিন্তু তার আগে কেন ফ্রোজেন করে দিল ভোটিং রাইটসটা ফার্স্ট ফেজে? এটা আমার মাথায় ঢুকছে না। আমি একটু বোকা হতে পারি, বুদ্ধি কম হতে পারে, কিন্তু অ্যাজ এ আইনজীবী আমার মনে হয় আমাদের আবার কোর্টে যাওয়া উচিত এতগুলোর নাম বাদ দেওয়ার জন্য, এবং আমরা করব। শুনুন, লড়ে যাব ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে, কিন্তু প্রবলেমটা কি জানেন? पीएम मोदी ने दावा किया कि ममता बनर्जी घुसपैठियों की हिफाजत के लिए फर्जी दस्तावेज बना रही हैं, बंगाल में घुसपैठियों की फैक्ट्री लगा रही हैं। लेकिन दीदी ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी चुनाव आयोग के जरिए बंगाल पर कब्जा करना चाहती, चुनाव आयोग से टीएमसी को अल्टीमेटम दिलवाती। टीएमसी की निर्मम सरकार ने फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और पशुओं की तस्करी, यही इंडस्ट्री डेवलप की है। साथियों, ये इसलिए हुआ
क्योंकि टीएमसी की राजनीति भय पर आधारित है। उनकी राजनीति का एक ही केंद्र बिंदु है, भय। डर दिखाओ, ভয় पैदा करो। আমি কালকে দেখলাম, আমি কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ এবং শুভ নববর্ষ আগাম জানাই ইলেকশন কমিশনকে। আমি ওনাদের নামটাই উচ্চারণ করি না। এই যে ভাইয়েরা ভালো করে তুলুন, গদি মিডিয়া ভালো করে বিজেপির কাছে পৌঁছে দিন। আমি বলি আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলি শুভ নববর্ষ। তৃণমূল কংগ্রেসকে কালকে একটা টুইটার করেছেন, বলেছেন ওনাদের হ্যান্ডেল থেকে, উনি বলেছিলেন আলটিমেটাম, তৃণমূল কংগ্রেসকে আলটিমেটাম নির্বাচন কমিশন অফিস থেকে হ্যান্ডেল করা হয়েছে টুইট করে। আমি ওনাকে বলি অনেক ধন্যবাদ, অনেক নমস্কার, অনেক কৃতজ্ঞতা, অনেক প্রণাম, অনেক সালাম। আপনি তৃণমূল কংগ্রেসকে আলটিমেটাম দিয়েছেন বলে এটাই প্রমাণ হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস একমাত্র লড়তে পারে বিজেপির বিরুদ্ধে, আর কেউ পারে না। ममता बनर्जी का आरोप है कि एक तरफ पीएम मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार बंगाल के हिस्से का पैसा नहीं देती, ऊपर से करप्शन के झूठे इल्जाम लगाकर टीएमसी के लोगों को एजेंसियों के जरिए परेशान करती और जो सचमुच घोटालेबाज हैं उन्हें बीजेपी में शामिल कर अपनी वॉशिंग मशीन में साफ कर देती। दीदी की दलील है कि कोयला घोटाले का पैसा भी शुभेंदु अधिकारी के जरिए बीजेपी के आला नेताओं ने खाया, लेकिन पीएम मोदी का कहना है कि अब दीदी की बात सुनने को तैयार नहीं है। कट मनी और करप्शन वाली सरकार बंगाल से जाने वाली। বালুর নামে বদনাম দিয়ে বেড়াচ্ছে আমি শুনেছি, হাবড়ার প্রার্থীর নামে। জেনে রাখুন, আমার গভর্নমেন্টে বালু যত ভালো কাজ করেছে এ কেউ করতে পারেনি। ওকে হিংসা করে গ্রেপ্তার করেছিল, কোনো প্রমাণ পাইনি। কেন গ্রেপ্তার করেছিল? কারণ সিপিএম এর ওই পচা সিপিএম পার্টির 1.5 কোটি লোকের নাম রেশন কার্ডে ঢুকিয়ে দিয়েছিল, আর তাদের রেশন ফলস নামে নিজেরা নিত আর পার্টি ফান্ডের টাকা নিত। এই 1.5 কোটি মানুষকে বাদ দিয়েছিল ফলস রেশন কার্ডকে। এই চুরিটা ধরেছিল, এই ডাকাতিটা ধরেছিল বালু, তাই ওরা বিজেপিকে দিয়ে বালুর বিরুদ্ধে এটা করিয়েছে।